kami amsai rago chung nugui mano hopung sapung super sawan tamai masalayo picnic chalayo picnic season ke picnic haikaba 10 ta ni yagulo phono hopung sapung exam ni jora phono ungdi hopung sapung tamlai mani nugjago te amoni bisingoi kami amsayo tabuk tawan bade kami amsai no kebangko kuno program sarano jemon goria somoyo kangke to motamuti superstar haikaba orchestra khlaijago tring fru khlaijago jekono occasion area bujiwoi khlaijago hojagiri hindi am hai purogo to apro to khlaio phiaba non kuno program kribo kami amsayo mela songsalayo superstar mosamani nugjago te amoni ukulogo hongke huijak tongo jandi munda je juwa thanglaimani tei tongo lucky 7 ni jekono juwa items ama herok muthangmani nugjago melao sababik no tabuk rungsrung tongnai rok kobangko amsayo no omahge khorak tise phebon nugui tongo tabuk je present student organization rok no tui dulnai rok borok ni tabuk sanmung omno nai muthang bodolok no exam somoyo onke 10 ta ni yaglo tai super sound tami mangla tai kuno occasion sarano superstar haikaba orchestra rosamung musamung amo hairo khlai mangla kamono bagai permission taradi tai especially jan munda muthangsago mai program rogo amo hai permission taradi hino tini kaisa deputation khlaijaka Southern North Division Committee ni fajingti TSF Tripura Student Federation bodolon fajingti mandayo jotorong srungnai rok thangsa khlai no banner tuilai borong ni samung tui mandai PSO kaisa deputation rlaikha tabu deputation to rakha naimuthang bodolok busuk joratui amono accept khlaino tai borok busuk joratui saktharno je student rok ni samung au occasion jorao to hopung khlaimano jemon chung Tringfuro go khlaio tei amo haino kotor occasion rogo hopung aino panda khlaileo phiaba amoni badebo chikon mela songchalayo haike superstar musawoi ukloke juwa muthanglayo ama hairokno kasuna bagino o TSF rok Southern North Division Committee ni TSO ro tini mandai PSO kaise deputation lakya tai student rok to loud speaker haike ba super sound haino tamlai hopung sapung horni 10 tan pore muthangnai aguli rogo bo ma action najak tong je kun picnic sanai rok phono kaile panda phono horni 10 tan yak bonke mane exam somoy rogo tabuke picnic jora pointo aguli oke romjago amo loud speaker ni tei nge kami amsayo ke khode khlai jakno abtino student ni sanung ta kaisa amoni kobolo tong belai no society ni bagai nangkukmani amo student roko balaikon sakthare khlaithai drugs tablet haigaba cocaine hindi heroin hindi chalai mani fentanyl nanglai mani ama hero kabang kono bangai tongo tai truk tripura hastio HIV case bo kabang kok ngui phairek jotono student rokma kabang kok no rehabilitation no klaijak nang drugs se saya susisi yoria gun tangi rehabilitation tongna nangnai ba barbar no saudong TV wo among kha thina ni lama o thina ni lamo nang tangi hapnai abagino student rok amonoti bote samtang nango khas khai je representative MLA hindi je dofani neta ang tongnai rok borok nijini area no secure ma khlaithai o Tripura hasteo asuk drugs ganja cocaine heroin biangti happai amorok no kasunan masa tongnai amo tebo upcoming generation ni bagai chaya jemon orchestra haike superstar muthangteni uklogo juwa thanglai saibo omo tebo hamiano haike amoni tuibo jotono kaisa chungnugi mane action group rokni rok drugs tablet phalnai rok rom laimani amo hai nogo se basanang toka haike chini omo somsakti prasara final generation of todi tongai toya nijini saksa kebel drugs tablet chawi ning choba tambai khaine aino se satukjak bosam jotono jar barja jora par ungi thanga hange puila dofani kok salainai dofani kok sape asuk thaimamani yawlaka jotono suk ungi thango tabu bo dofani kok sai dofano mokol phiuna ni sukangai buskanga asuk bahar lai tonglayo
যেদিন আমার হাই বড় বা আসুগই আসু থেমানি থাंनाय আমর বাহাইন थांनाय তাবো লোকরক সে বাসাউই আপ হেকজাংনাय মানি রকনো কাসুনানি জরা ফাইকা যেমন তাবো স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন রক সুপারস্টার হিন্দি হাইনো আন অকেশন সিজন সারা হর সাতো কুথুক প্রোগ্রাম খাইমে মথানাতে চবা খাইমে হাই ও ড্রাগস ট্যাবলেট নানাই রকনো কাসুনানি হাইকে বিয়াংটিও মাল সব পাই আমনো নাইনাनि बागै खरकसा साना नाका किरिया लाचिया अंगै हाइके ओ जेनेरेशन पाइ बेनिया दिनी हाइके मान्दायो बरक तामसा खानायदि टीएसएफ बदलक ओ ऑर्केस्ट्रा सुपरस्टार तेजाननि मुंडा मथाकना बागै जबाव যে সুপারস্টার অর্কেস্ট্রা बे अवसर बा बे कुन अकेशन सारा कुन फेस्टिवल सारा अमि दंमानि आपनि पीस इन फाउंडेशन डेप्रेशन गासर बे पुलिस स्टेशन जगन मुथागानाम तो होने ताई जान मुंडा लागी 7 आमति हाय जुवाय खाना बसं मोटो खाने आमनि बागे बसं तिनि गैम्बलिंग एक्ट नि अंदर हमलो जन मुथाना हनै सादा दं एखनो जों सुपारस्टार अर्केस्ट्रा ब्रुम ब्रुम जों नुगो ओ जान मुंडा लागी 7 बा स्पाइरल नम्बर आमति हाय जुवा खेलारो दुजामने जों नुगो ता कायसा हबे ताबुक एग्जाम सीजन कायसा रूल दंगो जे 10 तानि परे कुनु फनो लाउड स्पीकर ताबि मांगला एखनो जों नुगो बिचिनि ऑर्केस्ट्रा रगो सुपरस्टार रगो ते ताबुक कालबेरि सीजन बो दंगो कालबेरि सीजन बो 10 ता लाइव लाउड स्पीकर तामि तो ते बनो टोटली स्टॉप खायन तो हनै ते चिनि आमतो कामनि बागै जों दिनि फैलायगा डेप्रेशन लायगा टीएसएफ दिनै टीएसएफ सदर डिविजन कमिटि दिनै ताय जों थाखायो चिनि पुलिस चिन माननि पुलिस बरक जोंना हेल्प खायनि मेतान निगे चिनि उसी सार बतराय खाय दंगो जोंनो सुबानानि हायफनो चिनि पब्लिक उनयामति बो एपिल दंगो जे और ऑर्गेनाइज खाय र किसान र ननि गामि आमचाय ननि बसापतिनि गामनि बागै ओ जाना मुना थुमानि सुपरस्टार ऑर्गेनाइज खाय हमने किसा मा मथा लायने जों दरसिम मने मथा एगा चिनि थिनां बलायखनो मोना तामनि चिनि चराय बसरक परि मांगला खायनि बागै जों दिनि वानसुक लायो बलाय दिप थिमिं खालायो अया परिना मा सेना हने जों चंग लायखा जों तिनि स्टुडेन्ट न तो लायखा जों तेबरेलि कथा खाय तमन हायपना चिनि उसी सार समाबा स्टुडेन्ट कथा खायनि जों खालिया हायपना जों किसा पब्लिक न एवेर खाने बागै जों काइनि स्कुल नि स्टुडेन्ट न तो जों जनरल मा खाय जाय जों खायो चिनि अ मेसेज गथ पब्लिक न थांगनो मानदे आमथियो सिमिया जों फायना 1 तारिखआव खुमलुं आमसे बोसोर कासे डेप्रेशन होनाय आजां बदंग फाइल लगे फाइल जों पयो ताय आंखा खायो चिनि ओ डेबुट चिनि ओ रेली बाय चिनि ओ इनफरमेशन बाय थिनांगो मानदे आमसे रगो के फनो आमते ऑर्गेनाइज खायनि हाजार बारबां सुंनाय बरो कुनु बेब सभा बे ऑर्गेनाइज खाय बरो मा सुंनाय जुदि खाजागै तंखा ताम बो हाय वान सुंनाय जरो जुदि खाजागै तंखाके जों ताकासे हंगाके जों मानदे थानाव सिमिले तसिया जों एसडीपी उसरायानि ते एसपी वेस्ट डिपार्टमेंट आरो जों सिने ते बरनि sak हो जों प्रेशर होनाय जे चिन मानदे थानो दे पोस्ट रेडी जे बरो मन मोथां मान होनाय ते से पब्लिक न बयो जोरि से बरो मथाय हंगा जों तेबो कदर खेते बरो गोबां माखा जों मा फायनाय ते जों अ जागाव चिनि sak बाचनि फानबाय जों मन मोथांनाय ट्राय माखाय दिनि सब बानजा खानो अंको दिनि चिनि अरो सदर डिविजनल कमिटि नि वाइस प्रेसिडेंट फरंनै अमित देबरमा ते संगीत देबरमा ते चिनि वाइस प्रेसिडेंट बाय मौसुमी ताई आं पाब्लिसिटी सेक्रेटारि आबेल देबरमा প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা।